Welcome to La Casa. Así que bienvenidos a la casa. We are excited, very especially, to be here today. Estamos contentos de estar aquí esta mañana. We were in a conference in Florida, and because of all the problems in airports, we almost didn't make it. Estuvimos en una conferencia la semana pasada y por los problemas con las líneas aéreas casi no llegamos. But we're here, so we're excited about it. Pero llegamos, así que estamos Praise contentos God. por ello. We're continuing our sermon series on the book of Acts. Estamos continuando con nuestra serie de mensajes sobre el libro de los Hechos. And I want to start the sermon with an important question for you. Y quiero empezar con una pregunta importante. Please help me. Ayúdenme. What's worse, ¿Qué es peor? a powerful punch in the stomach ¿Un puñetazo en el estómago or a lingering migraine? o una migraña que dura mucho? What's worse for you? ¿Qué es peor? Migraine? Anybody for punch in the stomach? ¿Alguien que vote por un puñete en el estómago? Okay, you that said migraine, come here. I'm going to punch you in the stomach and let's see now. A ver, ese que dijo migraña, le voy a dar un puñete en el estómago para ver si... Trials are usually either a crisis or a lingering long-term problem. Las tribulaciones suelen ser crisis o problemas que perduran en el tiempo. There are two types of challenges in our lives. Hay dos clases de desafíos que enfrentamos. Powerful crisis Problemas, crisis that comes real severas fast, comes real fast and real big, que se vienen de pronto y son muy grandes, like a potent punch in your stomach. como un puñetazo en el estómago. You don't have chance to react. Apenas tienes tiempo de reaccionar. The pain is so strong. El dolor es tan fuerte. It's very hard to respond. Es difícil reponerse. You don't know what to do. No sabes qué hacer. The other type of problems Y la otra clase de problema, is a lingering, slow difficulty. una dificultad que no quiere irse, que permanece. So on our trip back here from Orlando, Cuando estábamos volviendo de Orlando, we received a crisis mode text. recibimos un texto tipo crisis. There's a bug all over the world in cybersecurity, and all flights are grounded. Y hubo una falla cibernética y todos los vuelos están cancelados. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We got to get to La Casa. We have to preach. Tenemos que llegar a la casa, vamos a predicar. There's no time to find somebody else. No hay tiempo para encontrarnos otro And predicador. because we are a bilingual church, we have to find two people, not only one. Y como somos bilingües, tendríamos que encontrarnos dos Oh predicadores, no Lord, uno. what are we going to do? Señor, ¿qué vamos a hacer? All flights are grounded. Todos los vuelos se cancelaron. I don't know what to do. No sé qué hacer. That's a crisis. Eso es una crisis. Finally, we reached out to our airline. They said, we're flying. Finalmente, la aerolínea dijo, vamos a salir. Don't worry. No se preocupen. We just have a little bit of delay. Solo tenemos un pequeño retraso. Instead of 8 p.m., we're leaving on 10 p.m. En vez de las 8, vamos a salir a las 10. It's okay. We drove to the airport, Fuimos al aeropuerto, gave back our rental car, devolvimos nuestro carro. and just to be on the safe side, we arrived 4 hours early to the airport. Y como sabíamos los problemones, llegamos 4 horas antes al aeropuerto. In all our married life, we've never arrived more than 30 minutes before a flight. En toda nuestra experiencia viajera, nunca llegamos más de... We love to chase airplanes. Siempre estamos persiguiendo aviones. But this time we arrived 4 hours just to make sure that we're in the front of the line. Pero llegamos 4 horas antes para estar en el frente de la línea. And here we are at the gate. Y ahí estábamos en la puerta. And right at 9 o'clock, A las 9 de la noche, they pushed back the flight departure to 10:25. lo pospusieron el vuelo para las 10:20. And when it came to 10, they postponed it till 10:56. Y después para las 10:37. Then 11:05. Después para las 11:05. Then 11:45. Después para las Then 11:45. 12. Después a las 12. And 11:55, that 12 changed to 1 a.m. Y a las 11:55 And cambiaron they la hora de salida a la kept 1. moving it. Y lo seguían moviendo. That's a lingering problem. Eso es un problema que no se That va. drives me crazy. That drives me crazy. I'd rather have a big problem and solve it and move on. Yo prefiero los problemas que vengan y resolverlos y seguir adelante. What do you do when you have a lingering problem? ¿Qué haces cuando tienes un problema que no se va? Our story today of the great apostle Paul in the book of Acts
Nuestra historia ahora del apóstol Pablo en el libro de los Hechos teaches us how this great man of God nos muestra cómo este gran hombre de Dios confronted and overcame both crisis and lingering problems. confrontó y superó tanto crisis como problemas persistentes. Let's read the Bible, Leamos las escrituras. because this is the lesson for all of us today. Porque esta es la lección para ahora How nosotros. can you and I ¿Cómo podemos usted y yo effectively efectivamente confront crisis and lingering problem and overcome them in the name of Jesus? confrontar tanto crisis como problemas que perduran en el nombre de You Jesús? can learn from Paul. Y vamos a aprender de Pablo. So you can look at the screens or open your Bible with me in Acts chapter 21. Así que pueden abrir sus Biblias conmigo en Hechos capítulo 21 And we're going to read from verse 34 on. y vamos a leer a partir del versículo 34 diferentes porciones. Hechos 21, 34 en adelante. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo preguntó al comandante: ¿me permite decir algo? ¿Hablas griego?, respondió el comandante. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas, hizo una señal con la mano a la multitud y cuando todos guardaron silencio, habló en hebreo. Some in the crowd shouted one thing and some another. And since the commander could not get at the truth because of the uproar, he ordered that Paul be taken to the barracks. When Paul reached the steps, the violence of the mob was so great, he had to be carried by the soldiers. The crowd that followed kept shouting, "Get rid of him." As the soldiers were about to take Paul into the barracks, he asked the commander, "May I say something to you? Do you speak Greek?" He replied. After receiving the commander's permission, Paul stood on the steps and motioned to the crowd. When they were all silent, he spoke to them in the Hebrew language. Ahora vamos al capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. The following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must testify in Rome." Continuando con la misma historia, llegamos al capítulo 24, versículo 27. Transcurridos 2 años, Félix tuvo un sucesor, a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. When 2 years had passed, Felix was succeeded by Pontius Festus. But because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. Y la historia básicamente llega a su final en el capítulo 26, versículo 21. Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Paul, speaking before Festus and King Agrippa, said, "Some Jews seized me in the temple courts and tried to kill me, but God has helped me to this very day. So I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said it would happen, that the Messiah would suffer, and as the first to rise from the dead, would bring the message of light to his own people and to the Gentiles." Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¡Estás loco, Pablo!», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con
tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. At this point, Festus interrupted Paul's defense. "You're out of your mind, Paul," he shouted. "Your great learning is driving you insane." "I am not insane, most excellent Festus," Paul replied. "What I am saying is true and reasonable. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it cannot be done. It has not been done in a corner, King Agrippa. Do you believe the prophets? I know you do." Un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa. Pablo respondió, sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Then Agrippa said to Paul, "Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?" Paul replied, "Short time or long, I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for these chains." Cuando llegamos al capítulo 21 de Hechos, la narrativa tiene un giro bastante brusco. When we get to Acts chapter 21, the narrative of the story takes a very difficult turn. Y hasta el capítulo 20 hemos visto cómo la iglesia va creciendo y los apóstoles hacen señales y prodigios. Till chapter 20, we're seeing an exponential growth of the church very fast. Incredible miracles are happening by the apostles' hands. En la semana pasada vimos cómo hubo un encuentro de poderes, aún con los poderes demoníacos que se oponían, y Pablo hacía maravillas hasta con sus pañuelos. Last Sunday, we saw how demonic powers were opposed to the gospel, but the power of the gospel was stronger, and Paul was performing miracles even with his apron. Y ahora él decide ir a Jerusalén para adorar a Dios en el día de Pentecostés. And now, in chapter 21, we see Paul decided to go to Jerusalem to worship at the day of Pentecost. Y les habían profetizado que iba a enfrentar dificultades. And they have been prophesied over him that he will encounter many problems and difficulties. Pero él tenía en su corazón, tengo que ir a Jerusalén, y lo Yet, hizo. he had a conviction in his heart that God is calling him to Jerusalem, and he was going. Así que cuando entra en el templo y está adorando a Dios, So when he enters in the temple in Jerusalem and he starts worshiping God, unos judíos de esos de Éfeso que vimos la anterior semana, a group of Jewish people, those that we saw last week in the city of Ephesus, lo reconocieron y dijeron, este es el alborotador que anda disturbando al mundo. they recognized Paul and they started shouting, "This is the troublemaker that is doing troubles all over the world." Y entonces empezaron a gritar, agárrenlo, mátenlo, y se lo agarraron, y dice que la turba se hizo tan grande que por poco lo descuartizan. So they started yelling, let's take him over, and they became such a big mob that they were afraid they were going to destroy him. El bullicio y la revolta se hizo tan grande que el capitán de la guardia tuvo que venir para ver qué era lo que pasaba. The shouting was so loud and there was so much of a mob that the captain of the guard had to come with his guards really quick to stop this from becoming a big deal. Y llegan y lo ven ahí a Pablo, que lo están jalando, como dicen en mi pueblo, le estaban haciendo cataparida. And he sees how they were taking Paul and they were trying to break him into pieces, as they say in my little town. Que dice que los soldados lo tuvieron que llevar alzado para que no se lo quiten. And it says that the soldiers had to lift him up so they don't take him and break him into pieces. Hablamos de puñetazo en el estómago, eso sí, era una crisis. Talking about being punched in the stomach, what Paul was going through was an actual crisis. Se lo llevan y cuando están llegando al cuartel, ahí le dice Pablo al capitán en griego, ¿me permites hablarle a la gente? So they carry him on top of everybody, and when they take him to the barracks, the captain, or actually Paul asked the captain in Greek, would you allow me to speak, please? Y el capitán medio que se sacude la cabeza, le dice, "Ay, ¿hablas griego?" And the captain couldn't believe himself when he heard Paul speaking in Greek and asked him, do you speak Greek? Y
le dice, sí, hablo griego, déjame hablar con la gente. And he says, yeah, I do speak Greek. Allow me please to speak to the people. Entonces empieza a dirigirse a la gente y dice la Biblia que les hizo una señal con las manos. Then he immediately starts speaking to the people, but first he signaled to them with his hand in such a way Que la gente se cayó. that everybody became quiet immediately. Ahora, imagínense ustedes, era una turba de gente que hacía un minuto lo habían tratado de descuartizar. Now just imagine with me, this was a mob of people that just a few minutes ago were trying to break Paul into pieces. That's how angry they were. Y luego Pablo hace una señal con la mano y la gente se calla. But as Paul just signals to them with his hand, they make all of them to stop talking and be quiet. Dicen que en aquel tiempo los retoristas, los oradores, tenían señales como tenemos ahora el lenguaje de señas, que les permitía comunicarse, siendo que no habían parlantes en aquellas épocas. History tells us that the speakers of the day, thousands of years ago, they had some kind of signals with their hands, just like we have sign language today. When they did that type of signal, people would be quiet to hear what the great speaker is going to say. No todo el mundo sabía las señales correctas, pero los oradores sí. Not everybody knew the proper signs, but the speakers, the people that had the gift of speaking, they knew it. Entonces, cuando Pablo habla, dice, este es un orador, la gente se calla. So when Paul makes the sign with his hand, everybody understood he's a speaker, and they stop. They are quiet to listen. Pero siempre hay unos que cuando uno le dicen ya dejen de saludarse, vamos a comenzar, siguen hablando. But there's always somebody like here when we say, all right, we're going to restart the service, but you're still talking with each other. There's always people like that. Entonces, pero ya cuando Pablo les habla a la gente en hebreo, ya todo el mundo se quedó calladito. Yet when he starts speaking and he speaks in perfect Hebrew to the people, everybody becomes absolutely quiet. Porque el hebreo en aquella época no era el lenguaje que uno hablaba en su casa. Because Hebrew back in the day was not the language that people spoke at home. Los mismos hebreos no hablaban hebreo, hablaban arameo. Even the people from Israel, they did not speak Hebrew in homes. They spoke another language called Arameus. Pero el hebreo era el lenguaje religioso de Israel en el que se leía la Biblia y se enseñaba en las sinagogas. Hebrew was the religious language of the nation of Israel. The Bible was read in Hebrew. The Bible was taught only in Hebrew back in the day. Entonces ellos sabían que él tenía un mensaje para darles. So once he started talking in Hebrew, they all quiet because they understood he has a word, he has a message to share with them. Entonces Pablo les empieza a predicar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su propia vida. So Paul started preaching to them and giving them testimony of the great miracles that God have done in his life to the point. Cuando empieza a hablarle a la gente de que Dios lo llamó para predicar a los gentiles, entonces la gente se enoja. When he gets to the point to tell them that God called him to preach the gospel to the Gentiles, to the non-Jewish people, they get mad at him and start screaming. Y lo meten a Pablo en el cuartel preso y lo empiezan a tratar de interrogar. And the guards have to take him and they put him at the barracks and they start interrogating him. Les animo a leer la historia. Los pasajes que hemos leído cubren desde el 21 hasta el 26, pero obviamente no podemos leer todo eso. Now the story of Paul's incarcerament was about from chapter 21 to 26. We cannot read that extensive passage on Sunday morning. Pero le animo a que usted lo haga, realmente le animo a que usted lo haga. But we would highly recommend that you go home and this week you read that passage, Acts 21 to 26. Luego la historia nos dice que hicieron un complot para matarlo, se descubre el complot y Pablo es llevado a Cesarea delante del gobernador Félix. And the story continues telling us that they conspire to kill him. And men decide we're going to kill him one way or the other. And the guards and the tribunal, they find out that, and they have to take Paul secretly and take him from Jerusalem all the way to Caesarea. Y en Cesarea tiene que comparecer ante Félix, a quien también le predica el evangelio, y Félix lo hacía ir vez tras vez, dice, tratando de recibir coima, pero Pablo le seguía predicando por 2 años consecutivos. And in Caesarea, the governor's name was Felix, and he would keep bringing Paul
time after time after time to preach to him or to share the good news with him. But what Felix really wanted as a corrupt governor was for some money from Paul, and Paul never gave him money. Después de 2 años, Félix fue sucedido por el siguiente gobernador que se llamaba Festus. After 2 years in prison, Felix is succeeded by another governor named Festus. Y le tocó comparecer ahora ante Festus y después ante Agripa. And now Festus brings Paul to listen to him and listen to his message. And then another king comes by named King Agrippa, and Paul preaches to that king as well. Ahora, aquí vemos que Pablo enfrenta ambas cosas. Una crisis primero cuando una turba trata de matarlo. So basically in this big story, we see that Paul confronts 2 types of difficulties. First, the crisis when a mob tried to kill him and break him into pieces. Y después por 2 años está en tribunal tras tribunal tras tribunal con gobernante corrupto, con líderes religiosos corruptos y un problema que parecía no tener fin. And then a lingering problem when he is imprisoned for over 2 years and they take him from one judge to the other, from one governor to the other, and it seems like the problem is never going away. Y nosotros cuando enfrentamos crisis, respondemos diferente a cuando enfrentamos un problema que dura mucho. Now the reality is when any one of us confronts a crisis, we respond in a very different way from when we are confronting a lingering long-term problem. Las crisis tienden a producir primero un shock en nosotros. Crisis usually produces shock in us. Un diagnóstico muy malo e inesperado. A very bad diagnosis that is unexpected produces huge shock. Un accidente que nos deja tal vez con heridas o con mucha pérdida. An accident that leaves us with a lot of pain and loss that also produces shock. Esos son crisis y la gente responde a las crisis de manera muy distinta. These are crises, and crisis people respond to them in a different way. Algunos se paralizan, Some people are paralyzed by crisis. empiezan a gritar y decir, ¡ay! Pero no hacen nada. They start screaming and screaming, but they don't do anything. They can't do anything Es porque están en shock. because they're in absolute shock of what happened. Otros empiezan a tratar de tomar decisiones rápidas. Other people respond to crisis by taking very fast decisions. Nos tenemos que mudar a otro lado donde hay un mejor hospital, tenemos que vender la casa, tenemos que vender el auto, tenemos que vender el perro y el gato para poder conseguir más dinero. We're gonna move. We're gonna leave our house. We're gonna go somewhere else that they treat us better. We're gonna get rid of our cat and our dog. We're in a crisis right now. Y empiezan a tomar decisiones apresuradas tratando de hacer algo para resolver el problema inmediatamente. And they start taking very fast-paced, irrational decision to try to fix the problem at hand. Esas son las respuestas que muchos tienen ante crisis inesperadas. This is the answer that many people have in front of a crisis. Pero ese mismo que tuvo una reacción irracional tratando de vender hasta sus calcetines para que se cure un familiar enfermo que ha tenido un diagnóstico severo, But this same person that makes even irrational decisions, selling everything they have to try to help a friend or a family member that has a bad diagnosis, cuando pasan 2 años y la enfermedad ni se cura ni se va, after a couple of years, now it's not a crisis, it's a lingering problem, and the sickness have not gone away. y las cuentas son de a poquito, la enfermedad es de a poquito, la atención es de a poquito y el problema ni se resuelve, ni se va, ni pasa nada. And the bills keep adding up little by little by little, and the problem keeps increasing little by little, and there is no solution in sight. Entonces nuestra reacción es diferente. The response at that point becomes very different. Podemos deprimirnos. We can be depressed. Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Lord, when is this going to end? Solo a mí me pasa todo. Only this problem happened to me. ¿Por qué, Señor, si yo soy un cristiano, por qué todo esto me Why, pasa? Lord, are you allowing this? I'm a Christian. I love you. Why do you let this happen to me? ¿Cómo a Pedrito y a Juanito lo sanaste y a mí nada? How is it that you've healed Peter and Juan, but you haven't healed me? ¿Cómo es que le diste trabajo a fulano y a sutano y yo sigo aquí? How is it that you blessed with work, this and this, but you cannot give me work?
¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Why, Lord, why? Nos deprimimos, We get depressed. buscamos culpables. We try to find guilty people to put our guilt on. Si hubieras hecho esto, si no hubiera hecho esto otro, si las cosas hubieran sido así, tratar de revivir la situación y de corregir, volver atrás y cambiar las cosas. If I have done this, if I have done it this other way, maybe if I have acted this other way in the past, I would have solved the problem and it wouldn't have become this long. ¿Y cuántos de ustedes saben que eso no ayuda? I hope you all know that this kind of thinking does not help ever. Tratar de reconstruir los hechos y buscar culpables o hipotezar acerca de las cosas que pudieron haber sido diferentes. Reconstruct the facts and try to hypothesize of how it would have been better if I would have acted in a different way in the past. That doesn't help. Ahora, veamos a Pablo. But look how Paul responded to both crisis and lingering problems. Pablo lo están por hacer pedazos. They were trying to literally break him into pieces, the scripture says. Pero él piensa rapidito. But he thinks very fast. Él es bien valiente. Él toma valor en medio de una circunstancia extremadamente adversa. And he acts in a very courageous way in the midst of a very difficult circumstance. Él, aunque lo están por descuartizar, él no se pone a gritar. Even they're trying to cut him in pieces, he doesn't start screaming and asking for help. Él, ni bien vienen los soldados y lo levantan. As soon as the soldiers come to lift him up so they don't kill Y him, van y lo llevan al cuartel. and they take him to the barracks, Él lo mira al capitán he immediately looks at the boss. He looks at the captain of the guard, y dice, este no es judío, and he realized this guy's not Jewish. tampoco es romano, aunque trabaja para los romanos. He doesn't look like Roman, even he works for them. Este es griego. I think he's Greek. Y le empieza a hablar en griego. So he starts talking to him in Greek. See, it helps speaking different languages. Le empieza a hablar en griego y el hombre le dice, ¿y de dónde saliste vos? ¿Cómo sabes griego? So he starts talking to him in Greek, and the guy is like, how in the world? You're Jewish. How in the world do you speak Greek? Y Pablo con eso se gana su favor y le permite que hable al resto del pueblo. But by talking in Greek to the captain of the guard, he earns his favor, and the captain allows him to speak to the multitude. Y luego se para, se ve a la multitud de judíos que han venido al templo en Pentecostés a adorar. Then he stands up and addresses the multitude of Jewish people that came from all over the world to worship God in Pentecost. Estaban viniendo a oír las escrituras leídas en hebreo. They were coming to hear the word of God be read in the Hebrew language. Y al estar ahí, él empieza a hablar al pueblo en el idioma espiritual de ellos, en hebreo. So he immediately shifts from Greek to Hebrew because that was their heart spiritual language. Y no los empieza a culpar y decirle, ¿por qué me quieren descuartizar? He doesn't blame them. He doesn't start by complaining, why are you attacking me? Él toma el control de las circunstancias y toma la oportunidad para predicarles el evangelio. He actually takes control of the circumstance and start preaching the gospel to them. Él no se siente víctima de la He situación. does not allow the situation to victimize him. He doesn't feel like a victim. Él no actúa como víctima, él actúa como hijo de Dios lleno del Espíritu Santo y empieza a He predicar el does not evangelio. act like a victim. He acts like a son of God that is full of the Holy Spirit and start preaching the gospel. Entonces él tiene la oportunidad de predicar a toda la nación que han venido de diferentes partes del mundo a adorar en Pentecostés en ese momento. And he started preaching to this whole multitude of people that came from all over the world to worship God on the day of Pentecost. Imagínense tener la atención de miles de judíos para predicarles el evangelio de Jesucristo. Imagine having the attention of those thousands of Jewish people to be able to preach the gospel to them. Y eso porque él tuvo el coraje, porque él tuvo la fortitud, él tuvo la sabiduría de no ponerse en pánico, sino de responder en el poder del Espíritu Santo. That is because he had the courage, the fortitude, and the grace of God to not go into panic, but to preach the gospel anointed by the Holy Spirit in those moments. Lamentablemente la crisis no se les resolvió a pesar de su sabiduría y fuerza. Even with the wisdom and the courage of Paul, this crisis did not result in him being liberated Más bien lo trataban de matar. because they were trying to kill him. Y su
crisis se convirtió en un problema que no se acababa y tener que ir de juicio en juicio defendiéndose de una causa injusta. And his crisis became a lingering problem for several years, and he had to go from one trial to the other, defending himself from charges put against him unfairly. Este gran apóstol que había estado predicando alrededor del mundo y siendo usado por Dios para que cientos de personas vengan a Cristo, This great apostle that had been preaching the gospel all over the world, and thousands of people were coming to Jesus in every place that he went. este apóstol ungido que oraba por los enfermos y se sanaban, That anointed apostle that prayed for the sick and they were healed by the power of God. este apóstol lleno del Espíritu Santo que echaba fuera los demonios y los demonios salían huyendo, This apostle filled by the Holy Spirit that would pray for the sick and demons would leave people and people would be healed. este gran apóstol ahora estaba preso sin poder hacer nada. This great apostle now was a prisoner in a jail cell and couldn't do anything about it. Pero en ningún momento lo vemos a Pablo quejarse, Yet we never see Paul complaining. no lo vemos a Pablo victimizarse. We never see Paul allowing himself to act like a victim. Él continúa con fuerza, con fortitud y con valentía, He continues with courage, with fortitude, and with strength. Ahora, esa es la manera que nosotros deberíamos responder si somos creyentes, al igual que lo era Pablo. Obviously, this is the way that we as Christians should respond to our own crisis and our own lingering problem, just like Paul did. No importa qué puñetazo nos dé el diablo, nos paramos de nuevo y seguimos adelante. It doesn't matter what punch life gives us, we have to stand up back and continue in strength in the name of Jesus. No importa cuánto tiempo estemos con la misma lucha, el mismo problema, seguimos fieles al Señor. It doesn't matter how much we have a lingering problem and difficulty in our life, we still have to stand up and continue to serve God faithfully. But we all know that that's easier said than done. La realidad es que esto es más fácil decirlo que hacerlo. How was Paul able to do that? ¿Cómo le era posible a Pablo hacer esto? Where did Paul get that courage, that strength, that fortitude to respond this way? ¿De dónde sacó Pablo esta fortaleza, ese coraje, esa valentía para responder de esta manera? This passage gives us at least 3 clues. Este pasaje nos da por lo menos 3 claves de cómo Pablo podía responder de esa manera. Number 1, he got hold of God's promise. Número 1, Pablo se paró firme, agarrado de la promesa de Dios. God gave him a promise when he was a prisoner, and he told him, "Don't worry, Paul, you're going to preach in Rome." Cuando Pablo lo agarraron de prisionero en Jerusalén, el Señor Jesús se le apareció y le dijo, no te preocupes, Pablo, vas a predicar en Roma tal como predicaste en Jerusalén. And with that promise of God that he one day would go to Rome and preach, he kept on going, knowing that he would not die no matter what the enemy threw on him. Habiendo recibido esta promesa de Dios de que él va a ir hasta Roma y va a predicar, él siguió para adelante persistiendo, no importara cuántas cosas se le oponían, él siguió agarrado de la promesa, Dios me dijo, me voy para Roma y para Roma voy. They had a complot to kill him. He says, they won't be able to. God said, I'm going to Rome. Hubo un complot para matarlo, pero él seguía pensando, no van a tener éxito porque Dios me dijo que voy para Roma y para Roma voy. The governor wanted bribe. He wouldn't bribe him. He says, God had promised me, I will go to Rome. El gobernador quería que lo soborne, pero él no lo sobornó al gobernador porque dijo, Dios me dijo que voy a Roma y para Roma voy porque Dios lo He prometió. was standing on God's promise, and that gave him the strength and fortitude to move on with what God had told him to Él do. quedó parado sobre la promesa de Dios y la promesa de Dios le dio valentía y fortitud para seguir adelante aún en las más oscuras de las circunstancias. Si nosotros nos agarramos de las promesas de Dios, en lugar de lo que oímos ahí afuera, vamos a poder perseverar en las crisis y en cualquier tipo de problema. If we hang on to God's promises instead of listening to what is being said out there in the culture, we will be able to prevail and to stand firm in the faith even in the midst of the darkest El circumstances. problema es que nosotros muchas veces estamos más parados en las teorías de conspiración que en la palabra. The problem is that we hang on sometimes more to the conspiracy theories, to the Word of God.
Pero si nosotros estamos permaneciendo en las promesas de Dios en sus palabras, esto nos da la fe para poder permanecer en medio de problemas. But if we stand on the promises of God and hang on to the word of God, that gives us faith to believe even in the midst of the darkest Dios nos ha circumstances. prometido, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. God says, I will never leave you, I will never abandon you, I will always keep you with my righteous hand. Podemos descansar en las promesas de que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan. We can stand firm in the promise of God that says, I have been young and I have become old, but I have never seen a righteous man loses or be hungry because God is with him. Esas son las promesas en las que usted se puede parar cuando el enemigo, cuando las circunstancias están en contra suya. These are the promises of God in the Bible that you and I can stand on when the circumstances are so dark that want to strip your heart from faith. Los ojos de Pablo no le mostraban una salida, To the eyes of Paul, there was no human solution to the problem, pero él seguía firme en la promesa but he was standing strong on the promise of God. y por eso podía continuar. And that's why he was able to continue. Pero Pablo no solamente se paró o se agarró de las promesas del Dios, él se agarró del llamado de Dios. Paul did not only stand on the promise of God, he also stood firm on the calling of God on his life. Este apóstol que había estado predicando por todo el mundo, ahora estaba en cadenas. This apostle that had been called to preach the gospel all over the world now is being enchained in a prison. Pero el estar en cadena no le quitaba el llamado. But to be in prison does not take away from him the calling of preaching the gospel. Lo que Dios lo había llamado a hacer, lo iba a seguir haciendo, no importa la circunstancia en la que se encuentre. What God had called him to do, he was going to do it, irrelevantly, whatever circumstance that he's living Si through. nosotros leemos en cada juicio, lo que Pablo hace no es defenderse. If you read that scripture from Act 21 to 26, in every one of the trials, Paul never defended himself. Lo que Pablo hace es predicar el evangelio. Every time they allow him to speak, what he does is stand up, preach the gospel. Él sigue predicando a diestra y a siniestra, él sigue sirviendo a Dios aún en cadenas. He still and remains preaching the gospel to the left and to the right. Everywhere they allow him to, even when he is enchained. Ahora cuando la última parte que leímos, cuando le predica al rey Agripa y al gobernador Festus, Now this last point, when he preaches to the governor Festus and to the king Agrippa, vemos que Festus dice, ay, Pablo, estás loco, porque estaba hablando de la resurrección. it says that Festus responded to him and said, Paul, you've gone mad, because he was speaking about the resurrection of the body. Y Pablo le dice, es locura creer que Dios es capaz de resucitar a los muertos. And Paul responded to him, it is not crazy to believe that God has the power to raise people from the dead. Y ahí se va donde Agripa le dice, Agripa, tú conoces la palabra. And then he looks at Agrippa, the king, and says, I know you know the word of God. Y tú sabes lo que sucedió porque no pasó en ningún rincón. And you know what happened because it didn't happen in an obscure corner of the world. It happened in a great city. Tú eras chico todavía cuando Jesús fue crucificado, You were probably super young when Jesus was crucified. pero tú sabes lo que pasó en But Jerusalén. you know what happened in Jerusalem to Jesus. Que lo mataron a Jesús, pero que hay cientos de testigos que lo vieron resucitar de los muertos. You know that they killed him, crucifying him, but that there are 500 witnesses that he rose from the dead. Si Pablo hubiera estado queriendo defenderse, ese no era la forma de defenderse. If Paul was trying just to defend himself and get a card out of jail, that was not the way to defend himself. Desafiar a un gobernante, confrontar a un rey. To confront the king, to challenge a governor, that's not a way to get a card out of jail. Lo que Pablo estaba haciendo era cumplir con su llamado de predicar el evangelio en todas las naciones, a reyes, a grandes y a pequeños. What Paul was doing is taking advantage of the circumstance to fulfill his mission to preach the gospel to governors and kings and to all over the world in every moment that he was given a 2 chance. años habían pasado con el mismo teque de juicio tras juicio, pero él no había perdido la visión de su llamado. 2 years have gone by of them boring him by bringing him once and again to tell the story, but he never changed it. He continued preaching the one message he had, the gospel of Jesus Christ. Yo creo que uno de los problemas por el cual nosotros respondemos a los problemas persistentes con depresión es porque nos olvidamos de nuestro llamado. One of the reasons we respond to a lingering problem with depression is because we tend to forget our calling.
Decimos, ya no voy a servir a los niños porque este problema me tiene muy mal. I can't serve in the children ministry anymore because this problem is too much for me to deal with. Necesito un break del grupo de vida I- porque no puedo lidiar con todas las cosas que tengo en las manos. I need to take a break from my life group because I have so many problems to deal with at home. No puedo venir ya porque ustedes no saben por lo que estoy pasando. I can't come anymore to church because you have no idea how much troubles I have. Y pensamos que tomar un recreo de nuestro llamado nos va a ayudar a tener más tiempo para resolver el problema. And we think that taking a break from our calling will actually give us time to fix our problems, Cuando nada podría estar más lejos de la verdad. when this is absolutely far from the truth. Si nosotros queremos responder con fidelidad, coraje y fortitud, tenemos que seguir adelante con lo que Dios nos ha If llamado we a want hacer. to respond to our problems with courage and fortitude, we have to continue fulfilling the calling that God has given each one of us. Pablo se paró firme en las promesas de Dios y en el llamado de Dios. Paul stood strong on the promises and on the calling of God. Pero él también se paró firme en la esperanza del Evangelio. And finally, he stood strong on the hope of the gospel. Si usted lee las defensas de Pablo en cada uno de sus juicios, If you read the defense of the Apostle Paul in each one of the trials, en cada vez él repite estas palabras. in each one of them, he repeats these words: Por la esperanza de la resurrección se me juzga. because of the hope of the resurrection, I am being judged. Por la esperanza de la resurrección se me juzga. Because of the hope of the resurrection, I am being judged. ¿Saben qué? Cuando la esperanza del Evangelio, de que Dios va a corregir todo lo que está mal en este mundo, My friends, when the hope of the gospel that God one day will correct, will restore everything that is wrong with our current when world. we have this hope that every wrong will be right by Jesus, Cuando tenemos esta esperanza que un día todos los males del mundo serán corregidos por el poder de Jesús. there is no kind of crisis or lingering problem that can take away that hope. Entonces no habrá ninguna crisis y ningún problema permanente que se pueda llevar esta esperanza de When we nosotros. set our eyes on the hope of the gospel, there is nothing, absolutely nothing that can take it away from us. Cuando ponemos nuestros ojos sobre la esperanza del Evangelio, no hay nada, absolutamente nada, que se pueda llevar ese gozo de nuestro The corazón. problem our world has with so much depression is because of their hopelessness. La razón por la que en nuestro mundo hay tanta depresión es por causa de la falta de esperanza. They don't have anything to hope for La gente hoy en día ya no tiene en qué esperar. because they were hoping in a new government, because they were hoping in a new career, because they were hoping in all the wrong things. Porque la gente estaba esperanzada en el gobierno, estaba esperanzada en su carrera, estaba esperanzada en todas las cosas humanas erradas. But we have a hope that nobody, nothing, absolutely nothing can take it from us. Pero tú y yo tenemos una esperanza que nada, absolutamente nada nos las puede robar. And that hope is that Jesus rose from the dead. Y esta esperanza es que Cristo resucitó de los muertos. And because he rose from the dead, he will rise as well. Y porque Él resucitó de los muertos, Él nos resucitará también. And he will reign on this world and he will right Y all Él the wrongs. va a reinar sobre este mundo y Él va a corregir a todas las maldades que hay en el mundo. That's the hope of the gospel. Esta es la esperanza del Evangelio. I know that some of you are facing crises that just came your way. Yo sé que algunos de ustedes hoy están enfrentándose crisis que se les ha venido recientemente. And I don't want to minimize the problem that you have. Y no estoy minimizando de ninguna manera el problema que tienes. I know that some of you have been fighting with the same old trouble that doesn't seem to get neither better nor worse nor go away. Y yo sé que algunos de ustedes están enfrentando al mismo problema que está pasando de tiempo en tiempo y pareciera que nunca se va a acabar. In either way, we can take courage because of the promises of God. Pero de una manera o de otra, usted puede tener fortitud y coraje
cuando separan las promesas de Dios, in the calling of God, en el llamado de Dios sobre tu vida and in the hope that the gospel gives us. y en la esperanza de la resurrección que hay en el Evangelio. Just let that sink in for a minute in your heart. Deje que eso penetre en su corazón. As you stand up with me today, Si nos ponemos de pie esta mañana, crisis or lingering problem, ya sean crisis o problemas persistentes, we don't ignore them, no los ignoramos, but we don't let them lead us. pero no dejamos que sean ellos los que dirijan We nuestra vida. won't live. We refuse to live under crisis or lingering problem. Nos rehusamos a vivir bajo crisis o problemas. We refuse to live under depression. Nos rehusamos a vivir bajo depresión. We refuse to live under fear. Nos rehusamos a vivir bajo temor. Our hope does not come from Washington. Nuestra esperanza no viene de Washington. Our hope does not come from Capitol Hill. Nuestra esperanza no viene del Capitolio. Our hope does not come from our bank account. Nuestra esperanza no está en nuestra cuenta Our bancaria. hope comes from the gospel of Jesus Christ, Nuestra esperanza está en Jesucristo, the resurrected Lord el Cristo resucitado that sits on the throne, que se sienta en el trono, that governs unchallenged for eternity. que gobierna por la eternidad. And you know what? You and I, Y usted y yo, regardless of our passport, sin importar qué pasaporte tengamos, we are citizens of His kingdom. somos ciudadanos de su We reino. are citizens of His kingdom. Somos ciudadanos de su reino. He is our king Él es nuestro rey. and the one that rose from the dead Aquel que resucitó de los muertos. will lift us up, Y Él nos levantará. and He's going to fix all our problems. Y Él solucionará nuestros problemas. In a day or 1,000 years, I don't care. No sé si será en un día o en 1000 años, They're going to get fixed. pero todo será We will govern corregido. with Him for eternity. Y gobernaremos con Él por la eternidad. This is the hope of the gospel. Esta es la esperanza del Evangelio. If you have received Christ as your Lord and Savior, Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, rejoice in that hope. regocíjese en esa He's going to esperanza, fix your problem, my brother. porque Él solucionará He's su going to problema. fix your problem, my sister, Él le dará una respuesta. whenever He wants. Cuando Él así lo decida, He'll fix them. Él lo solucionará. If you haven't received Jesus as Lord and Savior yet, Pero si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador todavía, why not? ¿por qué no lo hace? Why not? ¿Por qué no lo hace? He's the hope of the world. Porque Él es la esperanza del mundo. Give Him your life right now. Entréguele su vida ahora. Simply humble yourself and says, Lord, I submit to you. Humíllese y dígale, Señor, me rindo a ti. You are God, Tú eres Dios and no one else is. y nadie más lo es. You can pray this simple prayer with me. Can we please all close our eyes? Podemos cerrar nuestros ojos Play this simple prayer with me. y orar esta oración. Lord Jesus, Señor Jesús, I believe yo creo in the gospel en el Evangelio, that you died on the cross que tú moriste en la cruz, and rose from the dead. te levantaste de los muertos, You govern the universe. gobiernas el universo, You forgive me from my sins. me perdonas mis pecados And you give me a second chance at life. y me das una segunda oportunidad en la vida. I surrender my life to you. Me rindo a ti, Señor, And I thank you, Lord, y te agradezco because now you're my God. porque tú eres mi Dios And I will follow you all the days of my life. y te seguiré todos los días de mi vida. Here's my crisis. Aquí está mi crisis, Here is my lingering problem. aquí está mi problema, Lord, take care of them. resuélvelos. I will focus on serving you, Yo me enfocaré en servirte and you will take care of me. y tú cuidarás de mí. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Can I get an amen to that? In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now listen to me before we dismiss you. Y antes de irnos, Hope and faith do not take away the pain. la fe y la esperanza no nos quitan el dolor. Paul had faith and hope, and he still had chains. Pablo tenía fe y esperanza y todavía estaba encadenado. I understand pain. Yo entiendo el dolor. There's no shame of having pain. No hay vergüenza en sentirse dolorido, Missing a loved one, en extrañar a un ser querido, fighting with somebody that is dying, estar al lado de alguien que está muriendo, taking care of an elderly parent,
cuidar de un padre anciano, whatever it is, lo que sea que fuere, pain is real, el dolor es real. and it's okay to feel pain. Y está bien sentir dolor, But we never allow pain to take away our hope. pero no permitimos que el dolor nos quite We la still esperanza. rejoice in the hope of the gospel. Nos regocijamos en la esperanza del Evangelio. Lord, shine your light on your people. Señor, resplandece tus rostros. We bless them in the name of the Father, the Los Son, and the Holy bendecimos en el Spirit. nombre del Padre, del Hijo y del May the Espíritu. glory of God, Father, Son, and Holy Spirit be with them. Que la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté Lord, con take ellos. them in your peace. Y los lleves en tu paz. Guide them in your grace. Los guíes en tu gracia. We send them to their communities and their universities and their schools. Los enviamos a sus comunidades, a sus colegios, universidades. And we ask you to help them shine the light of the Y gospel te pedimos que les ayudes a resplandecer con la luz del Evangelio everywhere they go. donde quiera que vayan. And Lord, we thank you Y te agradecemos that we are your people que somos tu pueblo and you're our God. y tú eres nuestro In Dios. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.